हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मु शर्मिष्ठा साइनी साइन चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आशा करुथिबि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आजिर ए वीडियो रे मु आपनको फूलकोबी नाड़े गोटे कटलेट बनैबा सिखेबी। तो चलंतु देखिबा ए कटलेट टी केमती होउछि। मु एथिरे फूलकोबी नाड़ सह आलू आउ कैरेट को छोट छोट खंड करी पकाउछि। जदि आपण मानक घरे बीटरूट बीन्स आउ किछि वेजिटेबल्स पकेबाको चाहूचंदी आपण से सब भी एथिरे पकई पारिबे। आम घरे जहाँ जहाँ थिला ताकू नै मु आज कटलेट टी बनाउछि। देखंतु केमिति छोट छोट खंड करी कटा होउछि। कटा हेई सारिला परे ताकू पानी रे भलो से धोइबे। देखंतु मु एथिरे पानी रे से सब परिया पकेकी ताकू टिके भलो से मंथी मंथी धोई दउछि। धोईकी पुणी ताकू छाणीकी रखुछि। सबु परिवा को छाणी सारिला परे ताकू प्रेशर कुकर रे पकेइबे। तापरे प्रेशर कुकर रे पकई सारिला परे सेथिरे पानी आउ आपनको स्वाद अनुसार लूण पकाई ताकू रखिबे। तापरे गैस ऑन करी प्रेशर कुकर को बसाई गोटे सीटी जाए ताको प्रेशर दे देबे। प्रेशर दे सारिला परे देखंतु सिजाटी एमिति देखा जिवो। देखिबे नाड़ को चिपिकी तो सी सिजी जाइथिबो। सेटिकी से सिजिला जाए आपण सिजेबे। तापरे गोटे प्याज और 4-5टा लंका छोट छोट खंड करी काटी नेबे। ताकू साइड रे रखिबे। जदि आपण मटर पकेबा को चाहंती तो मटर को भी पानी रे भलो से धोई देबे। तापरे गैस ऑन करी कढ़ई को बसेबे। सेथिरे किछि तेल देई गरम हैला जाए देखिबे। तेल गरम हे गला परे सेथिरे जीरा पकेबे। जीरा पकई सारिला परे से फुटी सारिला परे सेथिरे कंचा लंका देई ताकू टिके भलो से भाजिबे। कंचा लंका भलो से भाजी हे गला परे सेथिरे प्याज पकेबे। तापरे ताकू टिके समय भाजिबे। प्याज टिके भाजी हे गला परे सेथिरे टिके लूण पकेइ नेबे। लूण पकेइले प्याजटा टिके जल्दी भाजी हे जिवो। तापरे सेथिरे भृसंग पत्र पकेइबे आउ ग्रीन मटर को भी पकेइ नेबे। दीटा जाको भलो से भाजी नेबे। से दीटा भाजी हे गला परे अदा रसुण पेस्ट गोटे स्पून टे सेथिरे पकेइबे। अदा रसुण पेस्ट पकेइला परे ताको भलो से भाजी नेबे। प्याजटा टिके गोल्डन ब्राउन हे गला परे सेथिरे हळदी गुंड, लंका गुंड, किछि धनिया गुंड सबु पकेइकी ताकू टिके भलो से भाजी नेबे। सेही मसलाटी भलो से भाजी हे गला परे सेथिरे आपण सिजा हेतिबा फूलकोबी नाड़ आलू कैरेट को पकेइकी ताकू भलो से भाजी नेबे। भलो से टिके समय भाजी हे गला परे
ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସୁଜି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ମଇଦାକୁ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଲୁଣ ପକାଇ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖୁଛି। ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ଚକଡ଼ିକି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ମଇଦାରେ ଗୋଳେଇକି କାଢ଼ିକି ମୁଁ ସୁଜି ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ସୁଜିରେ କୋଟ୍ କରିଦେଉଛି। ସୁଜିକୁ ଭଲସେ ସେଥିରେ କୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବେ। ଏମିତି ଆପଣ 4-5ଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇ ନେବେ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ କରିବେ। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବେ। ଗରମ ହେଲା ପରେ ବନାଇଥିବା କଟଲେଟ୍କୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଟଲେଟ୍ କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି। ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ଯାଏଁ ଆପଣ ଛାଣିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଟଲେଟ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଛାଣିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ହିଁ ଛାଣିବେ। ଦେଖିବେ ଉପରଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିସ୍ପ ହେଇକି ଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ କଟଲେଟ୍ ସହ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।